नमस्कार समस्त को पुणी थे आम सुंदर संसार ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल को आपण मन को स्वागत। आज लेसन रे आमे आलोचना करिबा दशम श्रेणी इंग्राजी ग्रामर रो चैप्टर 2 टाइप ऑफ सेंटेंस। तबे आसंतु लेसन टी को आरंभ करबा पूर्व आपण माने आम चैनल रे सर्वप्रथम थिले सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा फल रे आमे जहाँ भिड नहीं आसबू आपन पाइपर सर्वप्रथम ता सहित हृदय लाइक शेयर कमेंट करने भूलिए ना। तेरे आसतु आउ काल विलंबन कर आज लेसन टी आरंभ करवा चैप्टर 2 टाइप ऑफ सेंटेंस। तो वर्तमान देखंतु लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। मिस्टर अनिल मोहंती इज ए टीचर। He teaches us English. He has been teaching English for the last 15 years. The verbs is, teaches, has in the above sentence are finite verb. हेले फर्स्ट सेंटेंस जो रही हमरो is रही verb, सेकंड सेंटेंस रही teaches, थर्ड सेंटेंस रही has। ये जो तीनोटी verb रही the verbs is, teaches, has in the above sentence are finite verbs because they can be changed into past tense verb। ले जो हमरो तीनोटी verb रही जहा कि is एवं teaches एवं has एमाने कौन ही परिबे ना एमाने पास्ट टेंस को चेंज हेई पारिबे। द फर्स्ट वर्ड इन ए वर्ब फ्रेज इज कॉल्ड ए फाइनाइट वर्ब। जेहेतु एमाने पास्ट टेंस को चेंज हेई पारिबे तेनु एमानन को कहा जाय फाइनाइट वर्ब। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनाइट वर्ब वी कैन से दैट ऑल द अबव सेंटेंस हैव इज ए फाइनाइट क्लॉज। देखो हमें जेहेतु माने गोटे गोटे फाइनाइट वर्ब बटंती तेनु मानो को हमें कोन कहि परिबा फाइनाइट क्लॉज कहि परिबा। काहे कहि परिबा ना ए क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इन ए प्रेडिकेट फ्रेज एंड मे फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। काहे करि परिबा ना ए क्लॉज टी तो कौन अच्छी गोटे सब्जेक्ट अच्छी एवं वर्ब मध्य गोटे अच्छी इन द प्रेडिकेट फ्रेज एंड मे फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस। आ ये गोटे कंप्लीट सेंटेंस को बुझौछि किबा गोटे सेंटेंस रो पार्ट को बुझौछि। तेनु एटा होछि गोटे हमर फाइनाइट क्लॉज कहि। ए कंप्लीट सेंटेंस हैज एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट फाइनाइट क्लॉज। ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। ले हमें सिंपल सेंटेंस का कहबा ए कंप्लीट सेंटेंस हैज एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट फाइनाइट क्लॉज। ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस if it has one clause, so all the above sentence are simple sentence। तेणु ये जो हमर ऊपर लिखित समस्त जो सेंटेंस गुड़िक हमर सिंपल सेंटेंस रे अछि। ताले वर्तमान हम देखिबा एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 कौन कहिछि ना पिक आउट द फाइनाइट verbs इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए सेंटेंस रे हमें फाइनाइट verb खोजिबा। कोडा फाइनाइट verb जो verb डार हम पास्ट टेंस करि परिबा पास्ट फॉर्म करि परिबा। ठीक अछि ताले देखिबा निडिमा हैज ए गुड मेमोरी। ताले एठरे किए हेबो हमरो फाइनाइट verb होबो हैज। सिंपली he shall not enter the house। it is shall। we have not yet received the money। have। he has been studying to pass the examination। he has been it is हमरो has होची फाइनाइट verb। रमेश works in a bank। works होची फाइनाइट verb। we must obey the rules of the board। must होची फाइनाइट verb।
ले इथला हमर फाइनाइट वर्ब एक्टिविटी 1 तो नेक्स्ट देखिबा हमें काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस को हमें देखिबा द कुको इज सिंगिंग is the cuckoo singing in the tree listen to the cuckoo song how beautifully the cuckoo sings ହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି ଚାରିଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି ଦି କୁକୋ ସିଙ୍ଗିଂ ଦେଖ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁକୋଟି ଗୀତ ଗାଉଛି ଇଜ ଦ କୁକୋ ସିଙ୍ଗିଂ ଇନ ଦ ट्री ଏଠି କଣ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସୂଚାଉଛି listen to the cuckoo song କୁକୋର ସଙ୍ଗ ଟିକୁ ଶୁଣ how beautifully the cuckoo sing କୁକୋର କି ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛି ହେଲେ for sentence given above are simple sentence ଏଇ ମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି simple sentence କାହିଁକି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର finite verb ରହିଛି but they have different structure एगुड़ा सब होची हमर सिंपल सेंटेंस किंतु यार डिफरेंट स्ट्रक्चर रहिछि तो वर्तमान हम स्ट्रक्चर गुडी आलोचना करिबा देखो इन द फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को हम कोन कहबा डिक्लेरेटिव कहबा सेंटेंस 2 व्हिच हैज ए क्वेश्चन मार्क इन द एंड is called interrogative sentence जेतो क्वेश्चन मार्क अछि तेनो हमें ताकू इंटरोगेटिव सेंटेंस कहउछंती सेंटेंस 3 is called an imperative sentence 3 को हम imperative sentence कहबा the last sentence is called an exclamatory sentence जेतो अछि exclamation चिन्ह रहिछि तेनो याको हमें exclamatory sentence कहबा hence simple sentence can be of four types simple sentence four types that is declarative interrogative imperative and exclamatory then discuss the declarative sentence in a declarative sentence the predicate is a statement about the subject in other words it is a sentence of statement declarative sentence कौन declarative sentence होची पर एक sentence in a declarative sentence the predicate is a statement predicate ଗୋଟେ କଣ ଥିବ statement ହେଇଥିବ about the subject ଯାକି subject ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ନା look at this sentence କଟକ is on the ମହାନଦୀ କାରଣ କଣ କଟକଟି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି The cuckoo sings in spring. Cuckoo कोइली स्प्रिंग रे बसंत ऋतु रे गीत गाए अनिल टीचर्स इंग्लिश ग्रामर पढ़ांती दिस स्टोरी appears very interesting ए स्टोरी टी गपटी भारी इंटरेस्टिंग अटे he is going to sell his car after Holi he is going to sell से तांकर कार टी को होली परे बिक्री करबा को जाउछंती ले the above sentences are declarative sentence the first three sentence state fact the first states an opinion and the sentence 5 states an intention तले declarative sentence of different patterns declarative sentence रो हमर पांचटी पैटर्न रहिछि सेउरा को वर्तमान हमें आलोचना करिबा हेले फर्स्ट पैटर्न कोन कहला एसवी माने सब्जेक्ट प्लस वर्ब हेले सब्जेक्ट थिबो आ वर्ब थिबो जेपरि कि दी बॉय केम दी बॉय होछि कोन बालक केम माने आसिला हेले बालकटी आसिला माने ई केमटा होछि बालक को डिस्क्राइब करछि बालकटी आसिला सेपर दी विंड ब्लोज पवन बहुछि तापर एसवी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही आंसर दी
क्वेश्चन सी विल सेल ए कार सेही परी हमरो नेक्स्ट होच कोन एस भी ओ ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोन रहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तरे नेक्स्ट पैटर्न कोन रही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउट हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द पोस्टमैन gave me a parcel the postman हला सब्जेक्ट वर्ब हला gave ऑब्जेक्ट हला me a parcel होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट the teacher taught us geography the teacher है सब्जेक्ट taught हला वर्ब us हला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट geography हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही परी हमर the guide showed us the temple the guide होची हमर सब्जेक्ट showed हला verb us हला ऑब्जेक्ट the temple हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही परी हम देखिबा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट मिस्टर दास इज ए टीचर मिस्टर दास सब्जेक्ट इज होची वर्ब ए टीचर होची कॉम्प्लीमेंट द स्काई गॉट डार्क द स्काई होची सब्जेक्ट गॉट होची वर्ब डार्क होची कॉम्प्लीमेंट he looks worried he होची सब्जेक्ट looks होची verb worried होची कॉम्प्लीमेंट this flower smells sweet this flower subject smells होची verb sweet होची कॉम्प्लीमेंट सही परी this pillow feels soft एला सब्जेक्ट ये होची verb ये होची कॉम्प्लीमेंट सही परी आ गुटे स्ट्रक्चर कोन कहछि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे फाउंड हिम डेड दे होची सब्जेक्ट फाउंड होची वर्ब हिम होची ऑब्जेक्ट डेड होची कॉम्प्लीमेंट दे इलेक्टेड मिस्टर दास प्रेसिडेंट दे होची सब्जेक्ट इलेक्टेड है वर्ब मिस्टर दास है ऑब्जेक्ट प्रेसिडेंट होची कॉम्प्लीमेंट दिस बुक हैज मेड द ऑथर फेमस दिस बुक होची सब्जेक्ट हैज मेड होची वर्ब ऑब्जेक्ट होची द ऑथर फेमस होची कॉम्प्लीमेंट द रिजल्ट प्रूव्ड हिम रॉन्ग द रिजल्ट होची सब्जेक्ट या होची वर्ब या होची ऑब्जेक्ट या होची कॉम्प्लीमेंट तले वर्तमान हमरा हम देखिबा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस which is asked questions are usually called interrogative sentence जोटा जो वाक्यटा गोटे प्रश्न को सूचाई थाए बा सेंटेंस which ask questions किछि क्वेश्चन पचारे थाए किछि प्रश्न पचारे थाए आर यूजुअली कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एटा को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होई थांती जेपर कि देखो क्वेश्चन मध्ये दुई प्रकार थाए गोटे होछि यस नो और डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो एटा देखिबा कोटा यस नो क्वेश्चन और कोटा डब्ल्यूएच क्वेश्चन रही Did she attend the class yesterday? Did she attend the class yesterday? गतकाली से क्लास रे उपस्थित थिला कि एका हम कोन उत्तर आसीबो यस कि नो आसीबो यस हो कि नै रे हम आसीबो बुझले आर यू जॉइनिंग द पिकनिक तुमे पिकनिक रे योगदान करछ कि एठी मध्ये यस नो रे उत्तर आसीबो तो एगुडा कहन जाय यस नो टाइप क्वेश्चन ना और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन डब्ल्यूएच वर्ड फास्ट व्हाट हु
whom, why ଏସବୁ ଥିବ। What are you looking for? ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? Who wrote the ମହାଭାରତ? କିଏ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ? The two sentences given above can be answered by saying either yes or no. So they are yes no question. The last two sentences do not begin with auxiliaries. They begin with what and who. So they are WH question or interrogative question. WH question বা interrogative question କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କଣ ନା imperative sentences. Imperative sentences କଣ? ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ କୁ ସୂଚାଉଥିବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ସଜେସନ କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଗୋଟେ ୱିଶ କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମେ ସେଠାରେ କଣ କରିବା? imperative sentence କରିପାରିବା। In the above sentence the subject is you but it is not mentioned. These sentences express advice, request, command, suggestion, prayer, warning, instructions, order. Order and wish. Such sentences have the following characteristics. এই sentence ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କିଛି characteristic ରହିଛି ଯୋଉଟା କି the subject you is not usually used. ସବୁବେଳେ you ଆମେ ୟୁଜ କରି ନଥାନ୍ତି। The sentences begin with the verb in its base. The sentence can be made negative ହେଇପାରିବ। There is no change in tense. There is no changes in tense, aspect, voice and modality. ତାପରେ ଆମର ଆସିବ exclamatory sentence. Exclamatory sentence. What an excellent singer she is! Exclamation. How beautifully she sings. The above sentences which express the feeling of admiration and surprise are called exclamatory sentence. These sentences begin with what, how, and there is usually a mark of exclamation at the end of each sentence. ତାହେଲେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଶେଷରେ କଣ ଥିବ? ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ ଯଦି ମାର୍କ ଥିବ ଆଉ ହ୍ୱାଟ ଆଉ ହାଉ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିପାରିବା। Exclamatory sentence cannot be changed into negative sentences. ମାନେ exclamatory sentence କୁ ଆମେ negative sentence ରେ convert କରିପାରିବା ନାହିଁ, change କରିପାରିବା ନାହିଁ। One cannot say what an excellent singer he is not. ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। Nor can one say how beautifully she does not sing. ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। But the types of sentence such as declarative, imperative, interrogative can be turned into negative. The declarative, imperative and interrogative को हमें negative form କରିପାରିବା, but exclamatory sentence को हमें negative form କରିପାରିବା ନାହିଁ। The above exclamatory sentences can be turned into declarative sentences. The above exclamatory sentences, এই exclamatory sentence को हमें declarative sentence ରେ convert କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି she is an excellent singer. She sings very beautifully. Similarly, declarative sentence can be turned into exclamatory sentence. ସେହିପରି ଆମେ declarative sentence କୁ ମଧ୍ୟ exclamatory sentence ରେ convert କରିପାରିବା। କେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମର declarative sentence he is very stupid. ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ exclamatory କରିବା କଣ କହିବା? how stupid he is. ସେପରି declarative କଲା he is a very stupid boy. ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? what a stupid boy he is. ଏ ଥିଲା
ଆମର ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 କ'ଣ କହୁଛି? ସମ୍ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। Mention rest each, whether it is declarative, interrogative, imperative, exclamatory. The first one has been done for you. ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। Why were you absent from class yesterday? ନା ତୁମେ yesterday ଦିନ କାହିଁକି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ? ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ଲେଖିବା। ଅବଦୁଲ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୟ। ଅବଦୁଲ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୟ। ଅବଦୁଲ ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୟ। ଏଟା ଅବଦୁଲକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି, ଅବଦୁଲ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍। এটা ইম্পারেটিভ। ইম্পারেটিভ হবে ইম্পারেটিভ। এটা ইন্টেরোগেটিভ। ইন্টেরো কাହିଁକି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ। ଲେଖିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତମେ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ How luckily I escaped the accident. The exclamation ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା exclamatory। Don't touch a live wire. ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ହବ? imperative। ଆଉ ଉପଦେଶ ହେଉଛି, ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଉଛି। Are you coming with him? ହେଉଛି interrogative। interrogative। Turn to page number 25 in your grammar book। હવે ତୁମର ଗ୍ରାମାର ବହିର ପେଜ ନମ୍ବର 25 କୁ ଖୋଲ। ଏ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି? ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉଛି। ଏଟା କ'ଣ ହବ? imperative sentence। imperative। Who did you give it to? question mark ଅଛି, interrogative। interrogative sentence। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।